Ania nareszcie pojechali ładem. Do tego, Kopenhaga. To fajne słowo. Fajne nazwa. Tåg mot Kastrup, Köpenhamn, Hälsingör kommer gå från spår 13 klockan 11:22. Kastrup, Köpenhamn, Hälsingör från spår 13 klockan 11:22. Tåg mot Lund, Teckomatorp, Helsingborg kommer gå från spår 9 klockan 11:21. Alltså tåg mot Helsingborg via Lund, Teckomatorp kommer gå från spår 9 klockan 11:21. Sen har vi också Kristianstad som kommer att gå från spår 10 klockan 11:28. No i właśnie dojechaliśmy do Malmö. Będziemy się przesiadać teraz na pociąg do Kopenhagi. Bra som önskar en trevlig förmiddag. No tym pociągiem niestety nie jedziemy. Ja, det är klart. Det är klart. I znowu jedziemy pociągiem, tym razem już duńskim. W stronę Kopenhagi. Jeszcze tu trochę ruchu, bo ludzie wsiadają. Aha, no. Ja, mina damer och herrar, då är ni varmt välkomna ombord på tåget till Köpenhamn och Hälsingland. Ja, precis. Vi kommer snart kika till biljetter och ber er att vara med. Okej, då blir det. Och så vill jag önska alla. Perfekt. Właśnie przejeżdżamy pociągiem przez cieśninę Sund, czyli opuszczamy Szwecję, a wjeżdżamy do Danii. Są wiatraki, nie wiem czy je dobrze widać będzie na kamerze. Pewnie nie, ale... Ale uwierzcie nam na słowo. A, są. Dojechaliśmy już do Kopenhagen. Niestety pogoda nam dzisiaj nie sprzyja. Troszkę pada deszcz, no trudno, z tym się należało liczyć w tej części kraju Europy. W sierpniu bywa różnie. Tutaj mamy Hard Rock Cafe.
i udajemy się tam w stronę centrum miasta. Niestety znowu utknęliśmy na czerwonym świetle, ale niecała minutka do przejazdu. Jeszcze raz rzut okiem na ratusz. Jutro się zaczyna kopenhagski festiwal mody. To Patrycja byłaby bardzo zainteresowana, żeby tu być. Ale my jesteśmy zadowoleni, że nie jesteśmy, bo tu jutro będzie strasznie dużo ludzi. Także mamy szczęście, że przyjechaliśmy dzisiaj. A to jest główny deptak Kopenhagi, w który teraz będziemy wchodzić. Byliśmy już w Irish Pubie. Na ciusiu, to prawda. Piotrusia się już nazywa. A tata by mógł udawać, że pracuje tam, bo ma taki sam kolor bluzy. Nie, a ty to malutki. Aruda. Co byś chciał mieć? Ale jak to chcesz iść na siebie? Przecież jesteś na siebie. Pani Bogusiu, tam gdzie jest Dasia, bo zaczyna kropić. No, proszę, siadaj. Pojedziemy. Moneta z dziurką. And our skipper today is called Larsen. We will show you a bit of the Copenhagen harbor and canals during the next hour. Our trip starts here in Nyhavn, which means new harbor. It is actually a somewhat misleading name for this part of the city, which in fact is one of the oldest remaining parts. The canal here was dug out in 1674 by Swedish prisoners of war, and the oldest house here in Nyhavn is here on your left-hand side, dates back to 1681. Meget hurtigt her efter etableringen af Nyhavn, så blev det en vigtig handelshavn for København, og skibe de kom her til fra hele verden for at lægge an og laste og losse deres varer med alle de her skibe. Der kom selvfølgelig også en hel masse sømænd. Nogle gange havde de her sømænd været på havet i månedsvis i træk.
Derfor så skulle de have noget underholdning, og underholdning var der masser af her i Nyhavn. Den kom i form af beskidte sømandsknejper og letlevende damer. De her letlevende damer, de skulle sågar have hængt ud af vinduerne herover til venstre for os i det, der blev kendt som den beskidte nordside, for at lokke sømændene ind. Jeg skal fortælle jer med det samme, at vi kommer til at sejle under en række lave broer på turen det næste her lige foran. Og når vi sejler under de her broer, så vil jeg bede jer om at blive siddende, så ingen kommer til skade. During this trip, we're gonna pass a number of low bridges, and as we do so, I'd like you to remain seated, then nobody gets hurt. Very quickly after the establishment here of Nyhavn, it became an important trade harbor for the city. Ships came in here from all over the world to load or unload their goods. Along with these ships, obviously a lot of sailors came as well. They had sometimes been gone for months at sea and were desperate for entertainment. The entertainment available here in Nyhavn came in the shape of dodgy sailors' taverns as well as easygoing women. And the next bridge here is low. Please sit down. Sit down, please. Nie zmokniesz, nie. Nie pada. Mamy tu daszek. Na daszek nie pada. Herinde til venstre, der ser vi nu en af de nye bygninger her i Københavns Havn. Det er skuespilhuset fra 2008. Blev bygget af de danske arkitekter Lene Tranberg og Bøje Lundgaard. Og den store tagkonstruktion her, scenetårnet, er det faktisk lavet af kobber. Derfor så vil den med tiden blive grøn, og dermed komme til at ligne de mange andre gamle bygninger her langs havnen. On your left-hand side here, one of the new buildings here in the Copenhagen Harbour is the new Playhouse, part of the Royal Theatre, built in 2008 by the Danish architects Lene Tranberg and Bøje Lundgaard. The building here is designed to open up towards the water. That's why also this big wooden deck is surrounding the building. The roof construction is made from copper, and therefore it will in time turn green and thus resemble some of the many other old roofs here along the harbour. Af dem kan man se herovre til højre. Der er også nogle af dem, som we are now going to enter an artificial part of the city, the old Christianshavn. It was constructed in the beginning of the 1600s with Amsterdam as a model. You have to imagine before that the whole area here in front of us was only water. The
in front of us and to the left. What they did to construct Christianshavn was to sail a lot of ships out here, sink the ships in the quite shallow water and pound dirt up on it. And then they kind of built this part of the city on old shipwrecks, I suppose you could say. It was finished in 1618. Både vi kan se her til venstre inde ved siden af Christianshavns kanal, de er gamle udrangerede færger, der tidligere transporterede passagerer mellem de danske øer i dag, husbåde. On your left-hand side, these white boats formerly were ferries that used to transport passengers between the many Danish islands. Today, they are houseboats, one example of the many here in the Copenhagen harbor. Andet med løftet om 12 års skattefrihed. After the construction of Christianshavn here, the king actually couldn't get anybody to move out here. Its current popularity definitely wasn't the case at the time. People thought this part of the city was way too far out of town, and aside from that it was a very muddy and damp place. So in order to lure people out here, you had to promise them, for example, that they were allowed not to pay taxes for the first 12 years they were living here. Tower with the golden winding stairs is the steeple of our Saviour's Church. The church was built in 1696 and the tower about 50 years later. It is today possible to climb the 400 steps of the stairs here. Then you'll end up 96 meters above ground with the beautiful view of the city. On the very top of the tower here, there's a 3-meter tall gilt statue of Christ holding a flag in his hand to symbolize the final victory of Christianity in Europe in the 17th century. All the employees of the Navy, they actually got up to 10 liters of beer every day. It was originally built in 1745, but sadly already burnt down in 1794, less than 50 years later. Til venstre ende har vi Nationalmuseet, en bygning som tidligere blev anvendt som kronprinsens palæ. On your left-hand side here, the National Museum. This building was earlier the Crown Prince's Palace. No i zakończyliśmy rejs po Kopenhadze. Bardzo było fajnie. A teraz być może już będziemy musieli zakończyć film, może jeszcze nie, bo przed chwilą pokazywało słabą baterię. O, niestety znowu pokazuje, także rzut oka na Kopenhagę, jeszcze jakiś lunch, porobimy trochę zdjęć i będziemy wracać do Szwecji.